نواصل الكاترين كيستيون تاع l'exercice 1. Petit a, écrit les nombres complexes suivants 1 plus i racine 3 et 1 moins i sous forme exponentielle. Donc on va écrire, il y a tout nombre complexe s'écrit sous la forme module de z fois ei θ avec θ ou argument de z, module de pi. Donc on va chercher le module ou un argument de chacun des nombres complexes. On a 1 module de 1 plus i racine de 3 racine carrée باش نمشي واحدة واحدة a carré plus b carré ça donne racine carrée de 1 plus 3 ça donne racine de 4 et racine de 4 ça donne 2. Donc module de ce nombre complexe c'est 2. Je loge un argument pour le soit θ1 un argument de 1 plus i racine 3. وبيان سور هنا تلاحظوا التلميذ ينجم يخدم الكيستيون 4 من غير ما يكون يخدم لا بريمير والدوزيام والتروزيام كيستيون خاطر سون دي كيستيون ديبوندون سيرتو الكاتريام وحده عنده حتى ريلاسيون باللي فات. Bon, donc soit d'état un argument de 1 plus i racine 3 donc cos θ هو partie réelle sur module donc c'est 1 sur 2 et sinus θ au partie imaginaire racine de 3 sur 2. Bon, là, sinus ou cosinus زوج positif, cosinus 1,5 هو pi sur 3. هذا l'axe du cosinus, هذا l'axe du sinus. Sinus de هذه longue pi sur 3. Sinus de pi sur 3 هو racine de 3 sur 2. Donc, un argument de θ est pi sur 3. Donc ça donne θ est congru à pi sur 3 modulo de pi. D'où 1 plus i racine 3. Voilà. Ainsi 1 plus i racine 3 1 plus i racine 3 s'écrit avec un nombre complexe, on va l'écrire sous forme exponentielle, module qui est 2 ei pi sur 3. Donc هذا بالنسبة للبريمير نومبر. الدوزيام نومبر نفس الخدمة نعاودو هنا ثاني 1 موان اي الموديل نتاعو هي راسين دو 1 او كاري الأ هي 1 والبي هي موان 1 لو كاري ça donne racine de 1 plus 1 ça donne racine de 2. Donc هذا الموديل de deuxième nombre complexe. Soit θ2 un argument de 1 moins i. Donc cos θ1 θ2 égale et sinus θ2 égale partie réelle sur racine de 2 1 sur racine de 2 qu'on va l'écrire sur racine de 2 sur 2. Bien sûr net là direct نخمو في pi sur 4 ولا moins pi sur 4. Sinus θ sur 2 هو moins 1 sur racine de 2 ça donne moins racine de 2 sur 2. وتلاحظ هنا الكوسينوس pi sur 4 هنا الكوسينوس نتاعها راسين دو 2 sur 2 والسينوس تاع والسينوس نيجاتيف donc c'est moins pi sur 4 donc l'angle est moins pi sur 4 donc cosinus positif cosinus négatif donc θ2 est congru à moins pi sur 4 modulo de pi. Donc le 1 moins i nombre 1 moins i va s'écrire sur la forme racine de 2 en module ei moins pi sur 4
moins I pi sur 4. Donc هذا تيتا هي moins pi sur 4 في 1. 1 moins I هي racine de 2 module و تيتا هي moins pi sur 4. Donc EI moins I pi sur 4. هذا النمبر الثاني. Bon, question B, يقول لك montrer que racine de 2 sur 4, facteur de 1 plus I racine de 3, facteur de 1 moins I, ce produit-là est égal à EI pi sur 12. Bon, هنا سي سامبل باش نخرجوا من البرودوي نعملوا راسين الكلهم حاضرين. هذه عندنا الاكسبونسيال فورم اكسبونسيال هذه فورم اكسبونسيال. دونك راسين دو 2 sur 4 facteur de 1 plus I racine de 3 facteur de 1 moins I égale racine de 2 sur 4 fois EI pi 1 plus I racine de 3 نكتبوها fois 2 EI pi sur 3 fois le 1 moins I نكتبوها racine de 2 forme exponentielle نتاعها EI E moins I pi sur 4. Ça donne racine de 2 sur 4 ou on a 2 racine de 2 fois racine de 2 2 fois 2 4 4 sur 4 EI pi sur 3 moins pi sur 4. La somme des exposants EI θ fois EI θ prime égale à EI θ plus θ prime. Bon, ça donne 4 sur 4, ça donne 1. Donc, تبقى لنا E بتنساوش نحبوا نوصل E pi sur 12. Donc, EI, هنا تولي on multiplie par 4 تولي 4 pi sur 12 moins 3 pi sur 12 تعطينا EI 4 pi sur 12 moins 3 pi sur 12 ça donne EI pi sur 12. عطيناها ديما في الديمونستراسيون on résume ainsi racine de 2 sur 4 facteur de 1 plus I racine de 3 facteur de 1 moins I égale EI pi sur 12. Bon, بالنسبة للكيستيون هذا وفاء on verra la suite. Merci وطلع لنا في اكزرسيس سامبل ما فيش اكزرسيس دو كالكول كلاسيك ما فيه حتى حاجه. يعني التلميذ كان ينجم يخدم هذا نفترضوا ما نجمش يعمل بريمير ودوزيام وتروزيام كيستيون ينجم يبدا من الكاتريام كيستيون يخدم يوسع يلقى ما عنده حتى علاقه باللوزونج. ميرسي بور فوتر اتونسيون و بون ترافاي كالعاده.